بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، كوزي وتكوف وجماليف وكمور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجماليف وكموري ngasihar mamsuiba amjujwa mjanreme matumizi mai ya mali na ubadhirifu wa mali harimwa litaifa la hatu lazilaika otsena wanru ngwafanyao namna ya udojuzi zauka ezino kweli hauzino nrabo wanru wato wenye shahidi shanga wonrongo ya masikitifu haukana era isiulo na yensi ya hatu leo haka Tanzani juzi harima omsuiba wa hayati John Pombe Magufuli. Basiaru msuiba uo miongoni mwa ze hutuba za tekeleziwa yabo ya baadhi za maraisi, miongoni mwao de raisi wa Afrika ya Kusini atekeleza ukana wa nansi wa Tanzania wa hundu bahati raisi hamande raisi oyi wa hao ya hafa au kana ebahati wakanio miongoni mwa raisi oyi kajadwa nzopashi ya haku ili haushughulikia raia wa hahe panu wakati ya zali yeujwa amba ukana nguyengwa bure sha haqiqatan rendo angalia kabati shiengo shabure ukana ngarijua ukana hata ziwi 10 au ziwi 20 zijofa mwanansi utabiho hata ziwi bengo miraru zijofa mwanansi utabiho shara isi siwa komori karjam Ruma yende Niger karjam Ruma yende mahala kadha na safari zinji ikaonga zibadhirio mali ikaonga timizio ma yuqarib ila 50 million dola 50 million franc qamari yani 50 million za kikomori ngazishindao zende harma safari nzima ya rais mtuvumbua wala wamdungao mtuvumbua elefunvu la hemrumshe mtuvumbua sha de raisi waeche wakati yensingiyo ibilili juu ngabwandu watabi hao juzi amwishiyo madhamana watsahao watunde iyo haki mahala mali ya mndu fulani usaidio wa Komori na huno wandu waongo filme wao we Jonesa na huno wala wanzo watunde ukaze malizo zitsije ngwa subutio warenge mali mamilioni wasafiri nayo wende waya timizi harma hoteli harima shahula na huno wanansi ngwa fao hanzaya ebo raisi amandugo wa Komori haubo wandu mlonda nyina zali raisi amandugo mrwajo mwanzaje raisi kaongu onwe matangazo harima yezetele harima ze Facebook harima mahala etabwilo na irai ya Mkomori she raisi wakatina haja ya ujusa 20,000 euro yahui mwana Mkomori wangamio yahui mwana Mkomori ulo mwade yahui mwana Mkomori ikaonge harima la pita alivonze kana uzifanya shangu jorengera pesa ya hera ya Mkomori
yaliveze bie za ali, wende waliveze hoteli za ali, wende wale shahula shali, warengwa kishewo, warejei harma inti watina hata mba faida ya hizi safara zila wazifanya. Kenabo kawanu wanduwada ula wendo wafanya mikataba, hamade zenti wananyasi nanti. Shaye mabalozi, wahera isi wayiwaye, nuavira. Wende harma ze balozi pia, za kijeni zilo harma zenti, wazitia kufuli, wazitia lakile, wazimenye. Nkomoria tije, mpaka ya vire harma, balozi ya renge, emilio na karatasi fulani na fulani na fulani, wakati zenti zindu wajuyo tsinde heli wendao. Wakomori wasamizwa hondani, ya johanza ya jitsa shemaesha, henda samizwa bonze tena, hangurdare ngewa emba biyaloniyo, izo karati mkomori utsuzi jua, shahala kuli hali zetwabia, zahe, ambange prezida, wahe yensi yaloniyo, keribahi, kerinsi jende, au kange jenda o, hanabo ilona zina la prezida, ya rengawo shehobo nze ukayera isi, sha maskini yesa jokowa na nyamara isi wajuwao, ukana uwe yuparwara isi harma inti haziyahe utesaye mwananti. Maskini yesa ya jokowa nduwanungu wajuwao. Safari shihu ina jana zitojo paro rendele ya na faida. Safari shihu ina ugawa zitojo paro jana marunda harimenti ya hatu. Yao maskitifu na zero. Awonge ngamrihibi yao na sire ona. Ngamdhulumu wanansi na uwe ona wela lahizani. Na hununga bo maali ya joja ihule mbama fura. Ite harumaze motori za mikarakara hizo. Mafura yayo. Ya jojo uhuloha 50 milion. Hau 60 milion, hau 100 milion. Hasba ya hemali mwabali ya harumwe mikoba. Vumapashia, msojo shinda mwayatimizi mrudi mbali ya mjemi ya temavalizi ni mnyehe. Avondro kwa hamadi izobo wa komori, bo wandu wa azali, bo makonseye wa azali, safari ya raisi, wansi ya mbangio ibilili juu, uweye usafiri ili ya jena faida harumwa yemti shati safari za huenda mndu ya remwa makoti, na msajaja, na batani, alafu mndu ya rudia rejei, na wananti wendelea ahuangamia, na uonesa wananti ukana yezi, deheli inu, amjo kaharaisi, ni ile ndamina wala walu karibu nami, wadunga yavo, wao wandu jawandu, nati wandu jawandu tsena shayo de hawa. No hata hawa ya komori, iyo ngiyo na faida, au kana haina ubiro jumwe hawa ya komori, gao malibo ya divao. Uwa komori ga monao le pawa, la mdu yambange rais, ya hansi shida harmansi. Na ze shida hizo, nga wazilwa wandu, watuhumlo hao, na mali ya ubadhirifu, wataho watundwa. Na hunu, waye ribadhiria maji ya hatu, ye ya nyanganya, ye safiri, yenda yejiviwa, ne mwana anti ulo mwade, wangamiwe mato, ulo fukara, ya kejuma usijiniha. Abo ya umasikitifu mahu, justice kanzane shele zize ukana, raisi tisharti ya pashie khaswatan, ikaye nsingyo yuwilili juu. Mrukansata bihaene maraia, mrukansi haimilie maraia, mrunjia homirani hajua ye maisha ye maraia wa yaishiyo, mrunjia haomijini hajua ye maisha waliyo eka kutsubulwa wanja mjini rumo wandu wahoahe mijila wahunike rapor heze tabu. Shashi yengo ikaoa komoringo huyengao onti pia baishe wajuha nyansu ya bange huyengao wandu wajohu isutene wajohu himilia. Asibabu hini
hasibabu zitendwa za kimafiti hamadezi wandu hahe wandu walo harmwe yezi haumkomori hesa zwezi wa ukara ise hazahe safara zinji wakomo la ila keti sharuti wala keti lazima ngamwambia nukara isi wa hensi jirani ya hatu Magufuli hakara isi kajaparo enda harmwe Nations Unies enda ya rume vice-president Shaom Sajaja ufanyi wao ni raisi azali safari hamadona hali hate corona ijuka namba nafasi ya mrupashia wanunga mrangamizao yao mali ya daula yao mali ya howana nsi miyafanya ya hanyu alafu wa mono wandu wa himawe nika haki na yoti mengoni mwaze programu za raisi ukana nga mjobanuni ke raisi wa hanyu ndo pashia shatselezando ho pashia yujo ukana faida ya hemwa nansi eke raisi na nia ya insafi shara isi utona nia ya insafi ye ujibi waneze safari hizo ilia dorenge mali ye nyanganya haukana kati na haja ne mwanansi huishiaze suifazaniki wa Magufuli kujatona haya wanyamiza wajawambana nsodu nzabaishe derobo ya hizo nazishia shaki nyumea yabo rikawenda rambe ukabanu ngwendo tanga ningojo ka usoma ndrongo ubadilishe ze fikra zao ngwendo tanga no mfumo wa bili huengeza degre za uziro huengeza degre za unyanyasa mwanansi yabonyi wanro hahe na mwelewa ukana haina shiengo shijua mba ukanga shiengo wawe raisi woyi dukana uide raisi utona konseye wa umwambia ukatijao uide raisi ulona konseye diplomatiki ya tujwa ya mwambia nrogo za diplomasi uide raisi ulona konseye wa nrongo za finansi utujwa umwambia heli ya he finansi uide raisi ulona konseye wa kisiasa utujwa umweleza heli ya he siasa wanduwa wakaansi ngwarengao mishahara ya bure ekaza liye kaishilia mru shayabo ikaubidi wa hensi haukayabo ngwadhulumuwe mwanansi ikao mwanansi uongu dhulumiho awo mshiba mziro haukana rendo anzara ngali mawaziri onsi pia waziri wa msomo zelekoli ngizo hama mabashe rango wakati wata leo mkomori kajaparo enjeza arjo wona bawa wa majumba ya turuwa dokansi ni majumba ya hao yake ya turuwa dokansi shakwa na uhafiliane lise ya ukanari ama deze lise za hezensi zaendeleao au kayo kitu utajiandogozi ngetaho sima ngetaho rangi ngetaho karo ngetaho matablo na kabati nrogo ya mastajabu ya yeishinde ike hamadeze lise kwa jeze materioza za kiava hainu za fiziki za siansi za shimizi ke abozonti pia yote nrogo ya mastajabu uliwe ya urenga ze 50 milioni ze 70 milioni ze 80 milioni warumie wa hule nrogo kaza warenga wapashie na hunu yenti yesansini badala ya urenga 80 milioni wa hule mashini za dima zitoweze nzaya harimwa yenti madama wowu kwa tushinda wafanya mbandrongo ya ubasa uwangu ambao ngabo krizi na ntia hatukejajo kana krizi zaidi sajoko wandu wanua basa uwa le dima ulaya erewazerali ziwi kumene mwana heulo ulaya ya shindea kenizo ya zirume harmonezi miili yo ijokiri na mnaji ubasa uwa le dima uliyo urenga 80 milioni hizo hauze 100 milioni wabela harumwa safari ule mashini zadima uzitambaze harumwe miji idoli miya wandubure wa muhimu wandu walime la na rengeri pachie rendera ya tambaze heli ranzao wamsuiba uliyo ya utahanzia ukaze 100 milioni zinu zavili za safari fulani na rengeri ule vedeti zinji ridumishe ulozi ile mwana mkomori
ya shinde yake na mengo mitsanu ya hulemba ipande yafi ya shinde yale karsufanya hizo alafunga kwa wandu kweli wajidaiyo kazi ndoko kazi ndao ndroba hare makartasi nga sinyewa haku inyezi ya makartasi na stilo shakabati makartasi ya sinyewa wawo zikomea we raia yonde haki au lazima ni haki. Ngono waziri wa dima ngurengo mshahara wa wizara ya dima na katufanyale dima ndrongo katufanya ulozi ndrongo. Ngono waziri wa miondo mbinu ani wahele bundu ngurengo mshahara wahele bundu la hensi na le bundu la hensi ngalitsingu bomoha lojo washiha eka wapari hana mwarabu iwa jambe ukangu saidiyo madrasa au msihiri wanu wawajuwe wadore makwetu kama shallahu risaidiwa wadiwa za ukakuna uparoenda lapitali wamba hupuza swala kuna uparoenda lapitali wamba hupuza tumu kuna uparoenda lapitali wamba hupuza swala ya suna shawe wamba hupuza damu na damu yo huja hashahula na damu kena hujahemi sihirini njimi hiyo neze madrasa zinji hizo zikwa kwao. Ngojona waziri wahesiaha ensija nkudi ensija uchamfu kabati hata mkonsi wa ufikirilia emajayanu pia ngarju yafanya bakar naka ujatia mahala hata ya wasilo mbinguni kuna uono wandu wafanya hizo la wajo urenga haina ulo harmwe majaya yafanye business harmwe majaya ulo harmwe ledima yafanye business na proje zinji na batani zinji harmwe ledima ulo harmwe msomo yafanye proje zinji na rashwa zinji na corruption inji harmwe msomo ulo harmwe finansi do mwana kambwa hamadi zoe mwana amazuki wangu mudukara jalia kahambaba zenyumba za idara za serikali na mwone sharika la polisi posto ya polisi wala darsada heli ya sanyifa wa unonziro huihimisa ijise hama nyumba yanshi yo wanadamu ikao ngwahimiliao security yaho wanansi na mwangalie mahkama heli ya bomoha na mwangalie pale du peuple heli vujao na hunu mali ya raisi ya tujo kemaliano uliwe upara nede na hibe na doba buhari mwansi paro Niger ega mwendo nrende ne mali ya nunga joru mishiha beishe harima wandu kume au beishe harima idara kume au beishe harima mafukara kume la babu wandu wazale mruwa imru mwemaje nguru moje ndambe ukaba nunga rucho wandu kwa ingawa zindogozi hondre inkomiyo lazima zirohebo hanya juu ukana zinundugo zaki mafitsi yani wandu wesa wafanya ukafarudhi balaila lazima laba nufanya uijibo rais safara zinu na wanansi watabi hao rekangwa uhondani ya serikali rekakwa tsiondani ya serikali shama fukara utoshila wa Julia Zetabu ujoka kundu mzaze hamandola ya hudea juzi humsamdu lazima ya hundrihe haukana yeye wala sukaka urongo la mnupara Jibrilu ilade nafsa moya hahe lade nafsa moya hahe haka ujirongole ya yeye haukana ngukozo owajawa hudefande wasifu emzaze nambari ya handa yaho badhiri fuwahe mali ya hensi emruo wawandu wahundo ze faida yani mahamitano hau mahamine wenda mitano yayezi ya shida na unyanyasa imwanansi
na ubohae mwanansi haki ya hahe na urahitswa na ufunga wandu na ufanya komplo na wamba nrabo na urengaze maliwe pashia na shida ye honde mwanansi yoti haki ishatsonga ye nti waruma wandu yabo waparoma konseye washawiri ili wahushawiri masulaha ya hatu vanyu nyinyi mawakala ikao nyi upara madepite ye hazia hanyu ndafie mabavu nyinyi wa mawakili wa herai ya harma haina bavu mja yabo mjanga mwakilio le bavu la betisala mabahi na balo wakati makauja yabo mrumi za wanruwa nike nize kura zao yani ze voti zao ze swauti zao ili mje mwadafi rola yambwange ya zalire yambwa kati ya zalimu wadafi mja yabo hamadzina ya mabavu shawa komori bidiwara mbwerangule oka wanuti wandu wa udafi mabavu wandu wa udafi yezi ya ubadhirifu na wizi na unyanyasaji na huangamiza emali ya hemwanansi awiyo ndiyo yabidi wandu waelewe wakaye mali fulani ukazinza pare fulani inungela wabala bonzami usaikoni wenda mbashile wenda serehini wenda mwanzaza wenda hata nimadzaha wenda hata miji ya hebambao olade wakala wa hebambao sika ujani mrongoleni au kana tiriri mbashile tiparisa ye bahari ya mbashile ngejuka huangamiza wa wanansi wa mbashile ngeta hori fanye namna itoka yonti rengezeze mpado zinu hata lejivalila ili litito vanyu hata libanyulwane bahari hata lijalamia wandu tibiri harmo mji wa serehini tiono ngabo uziro wapare tibiri harmo mji wa nyima zahati parisa ngabo uziro wapare tibiri harmo mji wa siparisa ngwa hutajiao na mna fulani udafini emanansi wa hele bavu ola mwa mahame ya bebanu mahame ya hatu ya angamia hauko mjini di maju ya mahame kabati pare hola di maju huenda bato ibidi wafanyi wa proje ya pare haukange juu sahilisha mwana ndima juu ekawe sawalimi ye zenafaka za hao wazibaliye wazibite habatu sambeni hao kayode kapitali ya helebavu zinjie ho shindoni ilo wandu pia wafaidihe wa helebavu wandu waone ukaa ngarengeza ole bavu linu haukanga bo bavu talinu lo karibu na shezani baina ya mwajanya dombweni rengeze la mwendega mrengo mishahara mwerudi mwedafi ze haki zahe wangamizwe mwananti ya huvoti ili wende wa mdafi abugo mswiba haukana wandu pia hata mpaka leo kwa tushinda waelewa ukana vanu risara ngamia ngesa hori badilishe sistemu roavira rambe na mkebavuni rawanu walio rambe na mkebavuni wonsi pia riwakaushie riwarende zema badala ya walivambi hamade zembi zinu ikaongwa zifanya wanadamu laalla ziakli za haonga zjo uona ukana bala kweli rikosea chama skitifu ngojo parisa wandule ongwa remea wazalikoti maskitifu ngojo parisa wandu waleo waremeye ikili lukoti maskitifu ngojo parisa wandu wasa wareme sambi koti na kweli ngazija ikaibasa uhaikanjeu sheka wendo anza wangalia nzuani wa wadhulumi haki ya siya haju miji kawo lazima wenjia ngojo lila he dhulma yafanyiwa ne maraisi wabira pia harmashe siwa mwana nyasha nzuani enrongoti ndo kangar kau haori ono ze avionga skonsi yo rijiono kabalanga hombaraha ngabo wananyasi walo harimwa miji ya hule harmwe nzuani ho harmwe milima hiyo o wandu wao kwa tujua maisha bora isho hindrini izo maraisi wao kwa tuziona siwangazi janga tingo jiona wasi siwangazi jabada rijari balia zebrongo hizo risumpi za baadhi za wananyasi wa nzuani mabana sambi mabana ikili ilu mwali mabana riwasumpiza risi ya botena haina shama shasiasa lazima mngazijado ya keshefu haina kipu ya urafutu lazima wangazijado wake ya wenji haina nrongowo
zifanyi hao hatoufungwa lazima wanzuani do wafungwe wengi. Iso sonsi pia ngarzionao kwa wana wa siasa wa hensi ya Komori khasatan do angazija wabomoa maisha bora yahe mwananchi mkomori warudi wakauha wabomoa maisha bora yahe mwananchi mwana siasa mzuani. Haina mzuani ya jojuha ngutojwa mbaye mjufumo ngutojwa mbaye dada ngutojwa mbaye mkutuzi na balua kutuzi ndasi rarenga pia wendo anza wake mzuani wendele yo heshama shahe uishienge marehemu. Izo zonti pia siasa shati umani waziungo. Wane madabdala kabala harengo wangazija wahansi webi maliyata wangamiza wahama. Wano mze Johari hajavala haja hadubi wani wandu mabandi wa manbi andrabo hunu wa msisi hunu omwiso wandu wala waja wa mkaushi wa mrenge wa mbehe burubwa riono taki haja izo pia do wangazija habitsoma ho wabili nge marehemu dada yabo de asri yahum sajaj warenge mnupara tajidin arengo uraisi wangazija wakauha yabo wampindu wa mrenge wa mti ya la joli omwiswa yabo marehemu. Yako karjabona yaweka siwa Komori karitsu wone tarekhiyo yabira shangari jao rido himidiawo inawoiba woikati na woyani ngunifa yaa sonti pia na chendeze ze faida za ujimlifu wa hatu sonti pia ramzuani ramumali ramgazija banga monawo ubadhirifu wa kimali wara isi ya ufanyao ya tingo urengaze mali za hatu yepashia na wananti watabi hao ngwa wonawo harmaze Facebooku ngabo mruparo afundi Jibrilu nguwa saidiyo na riwakinisha ukawi ye mwinzi riwakinisha ojo nsami hibo fundi Jibrilu riwakinisha hii shala mwinzi ngusaidiyo asha mkomori mjamba yabo mwinzi yabo ekahibi yabo yonje masaidiye minsiho she problemu ndo wezi warudi wakauha wanzo washitaki mwinzi aboda boliyo nsiya uka ebanu fundi Jibrilu ihebi wikajahiba yanumali yanikiwa ni majambazi kajanikwa ni majambazi hoti ndiyo nliyo ebahatilo ukafundi Jibrilu katina majeshi na bunduki rajodomba ukaba nwaba habo Jibrilu udhulumu yanti sabwe mafundi hamado wakati ya sambi mwaka uzamba wizo mlapiza shabanu ngabotso itena ikaonge na majeshi na mapolisi na majandarmu na mawaziri nguri hibiori sire uona ngwendo safari ratu mruma uparo tijini Nigeria na tijinda huvi yabo hate ya Tanzania karjo sami haukari kamba ngwendo Tanzania wende wasome zijoka hwambwa zenjema zaho wananti walila wafiwa ni raisi wananti walila ilade handa harmwe Afrika ngabo sankarana wao izo zindwaji shada ya surinu hainu walila ranya baharafi wani prezida rikahamba bada wedo ambanga wena usilamu ojoka ufikiria wambe dadi ufaume wa Peru kairi nireje idingoni na nzesha eraia au kana Magufuli wamia jambwa ye dictateur harimo wazungu wala hakayene mapovru contre waheze corruption hakawajulia hali hafanya mpango haina mfumo imadhamana wahe miji rema deputere imadiwani wapare wananti mahala bazima wadorongo mzima wambaze tabuza hao yawakar josami ukari kahamba gwendo bala ridaza maskini ngujoso mambanrongo yeuto enda uja uzidimai kabati mahkama kabati nrongo zendelea au kabati nrongo za kidunia zendao za dini kasuhenda
marana arbaemi sihiri izo timwambia ni arma video ukana vanweni sihiri mndujoka hanza yendi ngujojwa hwenda etujoka hanza yatsende shamti subuti darili ifta izende vizozo ntipi ya buwaze wahangu na mazuki wangu mlo yabo na mzee wangu Dr. Abdul Hakimu ikawe unaanza ndo na mimi uhanza izongo juu harima yeze taratibu za ntipi mzee wangu Dr. Abdul Hakimu mdo kweli mdo hunda fatwa ya kwamba ukemi sirine bado ilati ya hanyu ila ya Mungu na ila Mungu deu juu zekheri bala na haina sharishi lobo nzi mwiyo yabo hiyo wanramba ukaa karna usubutiri njie za Mungu shanyi wandu mwenda hata mwanjie za Mungu yabo hakikabu wa baba hangu izo masoma pia mtozita kangani na Mwenyezi Mungu joridi yabo mwezi la zabaki boaze wa hangu na mnisami ba mufti aljumhuria wa mzee wangu ni mstehindro shainu ya he qarari ya he misihiri kane misihiri ne twankondo yoti ya hanyu vanu mjojo aweleza wandu ukanga wadeta unu ikawo wade unu nguo khatari keti njema wandu atsanganyihe ijoka njema hokana mndoa hundrenzia ya swalie harimale daho zaidi ya uswalia homsirini baada yabo mnduwa ye wayengu joka uona izo ya joka ufanya hauka Mwenyezi Mungu waye kajarumi ya diktaturi hokaya uke islamu hauke kafiri hauka hamba uka inna hadainahu sabili imma shakiran wa imma kafura wanu Mwenyezi Mungu waye harmu islamu wa hikwa ujoka izo nde kweli kajarumi ya diktaturi ukaka islamu hauka kafiri hauwe kakafiri ngojona hamba sihunika ukafiri na usilamu dunge nzia ujoka uona inungwe ndo waone raha milele ikahufu inungwe ndo waone shida milele ikahufu Mwenyezi Mungu kaja kufanyila diktaturi ya udunga usilamu ikawo waide ya januo sha hahunika tungwa yojoka hanza ngabo wade yao Mungu kaja fanya diktaturi ya utsoka ngutso wa duniani la habaki nguwalindo usikwajo warenga yabo waonesi wazila ukabanu zinu dobanu rakaulinda ukanga mjoka uwaswili yawe diktaturi hiyo ibidi mduge dalili harumwe Qur'ani ran unumsihiri wanu wanadamu Mwenyezi Mungu harifanyili ya diktaturi kajarifanyili yawe misihiri harumaze fatwa mchaudu wa hizo mambao ikaubidi mdunge nzia moneuka inunde nyumba ya Mungu jelia ukayo hamba baitillah yaboke tubidi ni tie fikira buhari si ufanya homru soloda honi yesola yo urengwa homru solom sirini yo urengwa yona ajri shanga bo wadeta unu enga mtsawao mwende mwakensi mahala ikao huenda wakaye bahati mbia mrurenga wade honziani emana nzina usubuti nambe mrurenga wade homsirini au kayo malaho ikao yarahara baada ya wonga mpira wanrwa juhe garahile wanrwa tsanganyiha wanrwa sejau wanrwa hejau na balanga bo jeshi mbali wa jeshi ikawa wo ulinda wambanga watsaho wafanyiwa mapinduzi uone bijomba yo wajuhe ne mikodo ya papai wende wado zingiza ze nyumba za wandu ne miraya ne miji ngabo mndu yala wafanya mapinduzi ya Rais Mwenda Muhammad Ali baada yabo o wandu wao ngwawo yabo wasekurize mwananti wakampira majeshi wa watitohansi wa wende wadwarete wandu nofuma wandu wanjia mwembe mabehewa shana watolo hapo nje tena wasekurize mwananti wa wakati kao ngutsaho ya ralwa hitwa engura la hitwa ni ndo ni mrupara corona washinde haini na mentera kume wahensi wanu iyo deheli ya wende sadaula shati msajaja ukabano ema gariani ya prezida habali banu ide waziri banu ide directori no banu wao waparao ma directori raisi mawaziri ngao ya wasiba bundola rangi ya mumdarawo awizo ngonziro halisi wajamalifu kwa
na mwangalie wayakaonu wenza akli na waruadi wabo wasomo hata hari wanuma dhamana wa daula kwa tushinda wajokaa msihiri wo urumishiha ne mruma wa Mungu de mwandamu hau de malaika hau de upepo hau haina hinduga shisabihiyo Mwenyezi Mungu shawanada mwenji kwa tujua basiye zenyu bazamu izozo urumishiha he mruma wa haho basiye oka ngazirumisha wa mruma wa hahe nyinyi tsi amri ya wenda mwatarumu za nyumba za Mungu na hununga mkose yao baadhi za hiyana ngamunjilia nao marengweni ngamunjilia nao harmaze bureau za serikali ngamunjilia nao harma ze conseil de ministre ngamunjilia nao imo pia na ngamkonsi yoziri mweva usana mwerongoa muda wa masama ili hau mane kamjarenga karare nyumba ya azali ikao abaha ilu ya rais kamjarenga ya karare shamrenge ya karare nyumba ya Mungu iyo wandu ihansi waibwe milango ikama futuha haridima mbiyo wandu enga monao msirini baina ya hele da hono msihiri ngabo bahatimbi ya corona enga monao kayiri mruyende ya swali ikawabu hawandu waidia wararuha ina mrenda ya hinimentera jana ahaswali shabu kamjahujurwe malaho ya Mungu yode heli bo wandu wa dini wandu wako ufikiri nrongo hamandizo alenge sikanza ntekeleze hizo nimwonesene masikitifu no umavu dhamana waho wandu ambao madhamana wa daula watingo ufanya umafiti na ubatani na utini mwa wandu na udhara wandu na udhulumu wandu shaya babada musawi timru wa yezi yawe mru wakatustahiki no mru bahi abantu mimkomori banisho mrumi yao isho mliwao ishonga shila wao harmwe malingo ya haina rangi ya mkomori yabunga mine haki nami uongu tuamba mafiti enrongo tinobe uka uongu tuamba mafiti la enrongo do ujua ukana eva numwananti ngwanzo endi enrongo tinobe uka eva nubona numewa waziri nga mwanzo hindi alafule jawabu jijibu kanga mwanzo ni sterehi la eta wewe utende utabihe na irahia yake na masterehi okay yode shatunga mlo yabo iliwa sterehi ishe emarahia yabo ikamno ajajuzi sana swale heli irahia wanzu shahula yale shahula ngishotabu irahia yangu tsaho unono ngumwadi irahia yangu tsaho msomo zele koli zibomoha Erai yangu tsaho irewo yale kabati mba mbe kabati mba mbuzi kabati mba amfi wotsuka kabati hizo nsani shirini mengo miraru armansi ya kamili ya 800,000 habitants awishotini ati ujoka uvirezi ko zahenga zija uwazeze mfiza lolwa ne za tolo barini ne watukufu wa jamalifu walozi ngoja parisa hizo mfi jana 20 ikoni 15 au 20 mbashile 20 mwanzaza taubire ngojo parisa hizo mfi jana harmansi ya 800,000 habitants na nzuani na mwali na ndiri auti maisha na nyinga nyabo mfufue yani mlamwe zendogo hizo yodo bani wana wako wandu wanu zindrabu yanuma koti sha ndwanzwale le daula yendo kwa ya handani ya kufikiri Dr. Wazenzaya baseka ushindi utowe mwananti Zenzaya aleza baki ushinda uziere sho wananti wale wo watso disa balatsuka bala huwajere bala wale mwanawe wale mewanoi uhu kontreleo amde Jesu imwananti mkomori banutsukesha tsonga yatso ujuha ya ramahiyo ya sonziani banutsukangu jiwa nawe hautsukangu jihisi na amani harmwenzi la banwe mwananti halemewa nawe we ulo harmwezi leo haukajoka wanwandu wanrabo na msarafasho na dimili harudi halemewa nola ya kaya
yakawambia zenrabo no msaravasho no anikaze dinini waelewa ukawa nuwandu pia wanrabo alafu yohamba ukangwa wa madesu wa desevea shawarudiwa lawa zenvu ngwa onao kana abaha katina haja nao shabantu kabo azali utowishi ya gagaga iona mahiyo bantu ko wandugu atabiha ngwajibi wao la banwera yangu tabiho hayina ran ya ujenda wa mkazi zemuzi se engo onoje maisha ya Komori wallahi harma raia ziwi majana manane basinga mfikiri harma 800,000 habitants wa Komori harma mfikiri ye 50 mabwando 50 wajuhamba ukana ngarenshiondo ne 50 hiyo ngojo parisa wa wandu waangamize daula reka leo ndio rekao wakajana rekao wakajuzi amdejezo harma 800,000 habitants we wauzisa baso wandu wajuhamba wa onoraha wa wandu mengo mitanu dahi harma 800,000 personnes mengo mitanu do wajuhamba uka ngarjibi wao shae wangu wajibi wao hahiri hasiba bude mema yahe iraisi awe mawaziri wajuhamba haukana sisiri nyanganya ya daula ya wao maraisi wao mawaziri wao madirekteur awikaru wasuli yabo wao msiba bimaana na mnikubali yo uhaki wonu ukaunua wa mishiha ukamtswama zinu nipwesheo haunreme iyonde hakika itabishao ikao emaranya pia ngwa yonao sha yenga mambo zishanje yenga zijo ushanje jiko wandu walemewa washukuru wamba ukana mrengenti mwiheze hau mwisise hau mwirwariye hau walemewa chabantu kabangabo ukabanera yangu jibiwa uyazali la eraiya riono yabo yakaujibiwa juzi bahambao wadinsi na hajanuo president ye upara silakant wajuha gaga gombesa wa hunwe marindi ila demba furaha wa ihunda awesajo kango wa furahisho ila ndizo wajona shabo wandu mloda inazali imbavi za wandu washashi yani timbavi za ukadharau ani yawa amfanisho ka dushashi mwateka ensi ya hatu mwihamao na nyiwandu mlo arma nyina azali mbali ya ole zina ukanga muhamao ensi na ngarujua uka ngabo wala watu ushinda webaha made helo wa hibao na mde Mwenyezi Mungu ba nyinyi wanyi de mahamba nyinyi wanyi de mahamba ni ahli sunna wal jamaa nyinyi wanyi domlingo usifuka Umari akaja Abubakari akaja Uthmani akaja na msofa nya Muhammad awrio nyinde mlingo uwasifu nyinde mlingo utoaze aya mahansi darili iftahi oze wahangu mafundi wagudamu waze wahangu mafundi wagudamu omsiba mziro nganyawa ngampasheo henda Egypt ngenda mwekanza maze seminari na Komori wiho shonga iruvu nganyawo ngamonao zembi zijiri si waone raisi no wizi wa hemali ya Komori ya hibao raisi ya renga oye pashi yeli anzao ya rihibia umsana na wewe ngamuonao kamsuzia kulinga mjao Mungu hauva nga mjua waze nkandune ze kiemba anisami waze wahangu changiyo lazima nza emtojo linda mze wahangu Sayyid Abubakar mufti al-Jumhuriya ya wasilo uongo ula ya wasile mahila mjemu mrenge mtehar mafiti maudu yendea uziswa dhamana ikao kana uparo shindazi jibu maudu Mwenyezi Mungu yenda uzisaiva nubo mufti umshahara wa hemvinyo unujaje kana ushinda jibu ena mpange leo mwambie ukango jwambie Mwenyezi Mungu ka uzisaiza hemvinyo mwambie ukabalawi
walaila monsieur le Mwenyezi Mungu da Sayyid Allah Allah Ta'ala inna Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aidha hamd al-hamdan lahu Allah ya Allah ya ustaz al-madaf. Mwenyezi Mungu kana ukubali hizo. Hewe emjo linda mzee wangu Dr. Abdul Hakim ya wasili wakati wanvi wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq ya wasili wakati wanvi shayya sha'ruhu ya wasili wakati unumjamdenge mzee wangu mwende wa mchehar na dhamana ya joka uziswani Mwenyezi Mungu ka evan wewe bwa Dr. Abdul Hakim ad-doktor ni Mwenyezi Mungu leo kawati nrongoza doktora ira hiyo okamuziso almadef waheola mzee wangu doktor mjamba naam almadef wala doktor mjozisi ebanu bo doktori enyumba hangwe hindi الدكتور جيبوا بنو بيت الله بيت الدكتور بيت الله بيت الدكتور كمان بيت الله بيت الدكتور تنجلا بان سينا ولا دكتوريا تنجلا ودكتور يبالو كمفتي وينري هاو كو usaidi ya mufti mfanye fatawa ya ndugu hindi dini maharaza batirende hendi ezenrongo ya mhanti ni mamufti yabo mdota rumweza mwekeza hindrie yejera arimo ubadhirifu wa mali hokamubadhir hokamndua urenge malia wao komori ya nyangani okanyinyi wanyinga mjuoze tabu zilo mjini hanyura wandu mamaskini kawa onti pia ngo otime dhima ya hanyi enga mjujibu Mwenyezi Mungu wa Dr. Abdul Hakim mzee wangu alensi wilauto na nami wamba wamana utirengeza hao andwala sharengea kilea hao utirengeza tabia zao amwisho leo heli wanambia wanguti uishilia kwezi wanifanyilie fatawa ila ukansirenge tabia shanrengeza hao mzee wa hangu niko uhanza uko unanza Dr. Abdul Hakim ingo jwambia Mwenyezi Mungu indi ebanu edaril iftai kansi yabo hamisafara na udorenga ntede na udoja na warabu wa agala na fijo na hayasa inda hada المفتي وهذا عبد عساد ان الله الدولار والدولار يكون في الدولار hati ndizo kwezi wazee wangu wa baba yangu niko mwanzani enga mjujibu Mwenyezi Mungu indi baada wandutsa wa okonyika muwabenze muisha wavumbulwa nyitso dojwamo ebano wapeumba hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim obako morimono bansisi karsiba nurienge mndu haurireme ngari onao maji ajiriyo ekari onoze njema arjo ushinda zambi njua ngapo mwizi uloiho usaidio wando shaka mtushinda mwamba ukaba nuva tusiwezi vanu siwezi vatu ngasi vanu kartu saidia wanu ola mwizi usaidio wanu vanyu nyinyi mawezi nisa usaidia wanu shanyo ntipia nyiwezi narutowafiki ya neheli hiyo bumana mama nzanu wangu Jibril utiharaele zina hiyo utishindane rikubaliana kafundi Jibrilu ye mwizi au kayo halali komora ka Jibrilu uo umuhimu katsu huzenvinyo yelibema mufti narikubali ukana Jibrilu ye mwizi abova hobo Jibrilu kubali evanyu titayi mwatoronga mamilioni yatimizi 70 milioni dakika nzima mwapashamvio mwendo mwatembeye hardi mtojo kaurere ya faida alladhi fi baytihi qit'atun min az-zujaj fala yarmi an-nas bil hijar alona zipande za falasi wa kado enda hulai enda randu mawe ani bimana veyoba usirka bamsamrende ukau witi halal na witi haram yabo witi haramu do Jibril sho witi halal do azali abona rejueze ndogozi rilindeka yahibiwa ya mteze mbingui onsa mfu
on s'en fout kae mwidio na ke mwidio ya Jibril shanyinyi nyinga mnihibiao njamba watitundwa ukana Jibrilu ya titundwa ukema pesa nunga laonda hu njazamba yonde haki shasi sirisari tundu riparisa ukashadi badiva nunyinyi nga mrihibiao wanyima wedziwa huu wanule raisi ya renge mamilioni apashia raisari dia mamilioni harmadaki kana nga wandu wafao wao ngwa sidi wao ni mwiti okay awe problemu ilo wende abona mrike habari kaga ina mikataba yiko na nti na batani na fijo on s'en fout sisi ngarisa hoe maisha bora yahe mwananti wala mimi njamba tihimi la Jibrilu jamais de la vie ye mwanama mwanzano wangu shamika jizwa kufanya yabo ntina ujani fungwa heza hahe wala ntina ujani to shahidi handrogo ya hahe wala ntina ujani msaidie handrogo nto ujwanga zilaonda hubi zenenda hubi Mwenyezi Mungu amba ukautihime harumandrogo utona ilmu nizo ikanga bo wakomori wakose yao wajifanya wa artikli na hindrini ukabana mtefanda Jibrilu atindani nintiko amtsoma biani evanu mwidzi yoshitaki mwidzi bada mrengeza hizo mitsamba okay abahati kubali evanu leolewa inu karijaone so armaza Facebook ka president haribia gwendo harimati ka karja mnduma haunkomori mzimana tsorambia endo be aruma azali mahala hiyo ya faida endo ya tashi mwanansi hindi engu jore je ina faida hindi ni safari hiyo so sindo karengeri jadi hatu afasira yabo vanu vidzikomori no halali awona rizie zero honfu ne zelbatani de sharika la sécurité la daula et service de renseignement ya daula waona haki watunde okayo yubaki magendarme ubaki mapolisi ubaki majeshi ubaki service de renseignement yubaki na haina ujahuja yeuparisa documents zihansi wavala za heze hazizabira yo security ya daula haina haki mtunde emali ya Jibrilu ngalonda huvi njamba atitundwa shatena emkomori waye kwa ujimla haba ngabo haki itundwe mali ya nyangani waone mawaziri ne mishahara ya raisi ne mali ya pashiao nize faida eske banuo ya pashia hadzina la raisi wa Komori eske hajana faida kajaja na faida hakawenda ya tembehe mali ya hatu na ngabo maraiya wafao hanzaya wafasira yabo yabo raisi ya mwiti miraiya amjojo hukumeza Jibril nabe nikalie na benso ujua ni unde dhambi shera isi ngofanyorizi wanao yawenga wa harma khatwari yabo nyinyi sharika la utundi la kijasusi la ki security ya daula na mtunde pia mtunde ze faida shaka mnautunda yo juste mtsohanda ili wandu wajibiyo handa watunde shanga bosikuzi yo huja وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.